तेलुगू भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध तीव्र संघर्ष करणार असल्याचा निर्धार श्री प्रतिष्ठानचे संस्थापक श्रीनिवास संगा यांनी व्यक्त केला आहे। मार्कंडे प्रतिष्ठानच्या वतीनं सर्व तेलुगू भाषिकांची बैठक साईबाबा चौक पोशम्मा मंदिर इथं आयोजित करण्यात आली होती। यावेळी व्यासपीठावर कामगार नेते डॉक्टर गोवर्धन सुंचू, तोगटवीर समाजाचे तिप्पण्णा गणेरी, मोची समाजाचे हनुमंतू सायबळू, श्री प्रतिष्ठानचे संस्थापक श्रीनिवास संगा, कुर्हिन शेट्टी समाजाचे नागप्पा कामूर्ती, स्वकुळसाळी समाजाचे गोविंदराज एकबोटे, वडार समाजाचे अंबादास देवरे, पोशम्मा मंदिर ट्रस्टचे गंगाधर वग्गा, महिला प्रतिनिधी अंबिका गादास, तेलुगू भाषा अभिवृद्धीचे रामुलू पोतू यांची उपस्थिती होती। यावेळी त्यांची मार्गदर्शनपर भाषण झाली। व अनेक कष्ट करून आपल्या सोलापुराचं नाव देशाच्या पातळीवर नेले, अनेकांना रोजीरोटी उत्पन्न करून दिले। तसेच आपल्या येणाऱ्या पिढीसाठी एज्युकेशन लागतो, त्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या संघटनांनी शिक्षण संस्थे उभा केले, हॉस्पिटल उभा केले। आपले आजोबाच्या वयात जुनी पिढीच्या लोकांनी येणाऱ्या भविष्यासाठी सगळं काही गोष्टी केले, पण त्यानंतर समाजात हळूहळू नेतृत्वहीन होत चाललेला आहे। जे पूर्वज नेतृत्व करत होते त्या लोकांनी येणाऱ्या पिढीसाठी रोटी, कपडा, मकान ह्या सगळ्या गोष्टीचं प्रबंध करून गेले। कालांतरानुसार राजकारणी लोकांनी त्यांच्या स्वतःच्या स्वार्थापोटी आपापल्या भांडण लावून विभाजन करून आपल्याला नेतृत्वहीन ठेवलं व अनेक योजनेपासून आपल्याला वंचित ठेवलं गेलेलं आहे। इथला 20 म्हणजे पत्रकारांचे तेलुगू भाषिक लोकांचे होते तर तुला लोकांच्या दिवशी इपुडी वागावला सिद्धवर सांगा ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు పని చేస్తున్న గరీబుల కోసానికి గరీబులని ఎన్ని అడ్డేట్లలో కోసానికి వచ్చినాను పని చేస్తున్నని అయితే నేను ఈ కులాల ప్రతినిధులను పిలిచి మీకు ఒక రోజు లోపల ఒక సంఘర్షణ సమితిని ఏర్పాటు చేస్తాము। ఆ సంఘర్షణ సమితి లోపల ఒక పెద్ద మనుషులు తీసుకొని ఆ సమితిని కూర్చొని నిర్ణయం చేస్తుంది भविष्य काळात కూడా తెలుగు జాతికి ఏం కావాలి। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी पवन सुंचू, शिवाजी आवार, हर्षल श्रीराम, दिलीप दंडी, महेश कर्रे, राजेश पेंडम, दिनेश दंडी, तिरुपती वग्गा, अमर गड्डम, श्रीकांत पवार, लखन पवार, व्यंकटेश आवार, श्रीनिवास वग्गा आणि मार्कंडे प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले। सूत्रसंचालन बालाजी श्रीचिप्पा तर आभार जिल्हा पंतुलू यांनी मानले।